Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Before we begin, I would like to briefly introduce myself. My name is Lia Sulfiana with SIN 241-303-1020, and I am here to discuss implementation of Trihita Karana in Bali Tourism and Sustainability Challenge. Background: Bali Tourism is globally recognized as unique cultural and spiritual destination, yet the rapid development of the tourist sector often poses challenge to the preservation of local environmental, social, and cultural sustainability. To maintain this balance, the Balinese community applies the Trihita Karana concept, a philosophy of life that emphasizes harmony among human and good parahyangan among humans themselves pawangan and with the natural environment pelemahan. The application of THK values in tourism is expected to create a sustainable, ethical, and culturally aware tourism system, although it still faces various challenges due to modernization and global economic pressure. Jadi, pariwisata Bali dikenal secara global sebagai destinasi budaya dan spiritual yang unik. Namun, perkembangan pesat sektor pariwisata sering menimbulkan tantangan terhadap kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya lokal. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, masyarakat Bali menerapkan konsep Trihita Karana, filosofi hidup yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, yaitu parahyangan, antara manusia sesama manusia, pawangan, dan sesama alam lingkungan, yaitu palemahan. Penerapan nilai-nilai THK dalam pariwisata diharapkan dapat menciptakan sistem pariwisata yang berkelanjutan, beretika, dan berwawasan budaya, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan akibat modernisasi dan tekanan ekonomi global. Next, definition of Trihita Karana. Tri means tree. Hita means happiness. Karana means cause. The three sources of life happiness. Number 1, parahyangan, harmonious relationship with God. Number 2, pawangan, harmonious relationship with fellow human beings. Number 3, palemahan, harmonious relationship with the environment. Di mana Ria berarti 3, kita berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab. Jadi Trihita Karana itu penyebab kebahagiaan. Ada 3 penyebab kebahagiaan, yaitu yang pertama parahyangan, hubungan harmonis dengan Tuhan. Yang kedua pawangan, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Dan yang ketiga palemahan, hubungan harmonis sesama alam atau lingkungan. Next slide, THK in tourism. Number 1, to become the main philosophy, the development of Bali's tourism. Number 2, guiding tourist management to be in harmony with cultural and environmental values. Number 3, encouraging a balance between economic benefits and cultural preservation. Jadi, THK dalam pariwisata itu yang pertama menjadi filosofi utama dalam pembangunan pariwisata Bali. Yang kedua, menuntun pengelolaan wisata agar selaras dengan nilai budaya dan lingkungan. Dan yang ketiga, mendorong keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian budaya. Next, implementation of THK. Implementation of parahyangan. Yang pertama, providing places of worship in tourist areas, temples. Number 2, the implementation of routine religious ceremonies by the local community. Number 3,
encouraging spiritual tourism based on Hindu religious values. Jadi, penerapan penerapan pada parahyangan yang pertama yaitu menyediakan tempat ibadah di kawasan wisata, contohnya pura. Yang kedua, pelaksanaan upacara keagamaan rutin oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, mendorong wisata spiritual berbasis nilai-nilai keagamaan Hindu. Next, implementation of Pawongan. Yang pertama ada local communities are involved in the management of tourist attraction. Number two, the development of community-based creative economy. Number three, increasing social awareness, mutual cooperation, and tolerance among citizens. Yang berarti yang pertama itu masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata. Yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Yang ketiga, peningkatan kesadaran sosial, gotong royong, dan toleransi antar warga. Next, implementation of pelemahan. Yang pertama, environmental friendly and sustainable management. Yang kedua, utilization of renewable energy in tourist facilities. Number 3, cleanliness, recycling, and greening program in tourist area. Yang berarti penerapan pada pelemahan ini yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan yang ramah alam dan berkelanjutan. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas warga wisata. Dan yang ketiga, program kebersihan, daur ulang, dan penghijauan di area wisata. Next, conclusion. The implementation of Trihita in Bali's tourist plays an important role as guideline for the ethic and life philosophy of the Balinese people and maintaining the balance between the relationship of human with God parahyangan, human with fellow humans pawongan, and human with nature palemahan. Through the application of the values, tourists in Bali not only focus on economic profit but also emphasize cultural preservation, environmental sustainability, and the welfare of the local community. Despite facing challenges such as excessive commercialization, modernization, and environmental degradation, the concept of Trihita Karana remains the foundation for achieving sustainable, harmonious tourism rooted in local wisdom. By maintaining the balance of these three dimensions of life, Bali can continue to be a world-class tourist destination that it is not only physically beautiful but also spiritually and socially meaningful. Jadi, penerapan Trihita Karana dalam pariwisata Bali berperan penting sebagai pedoman etika dan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Melalui penerapan nilai ini, pariwisata di Bali tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan pada pelestarian budaya, keselestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Walaupun menghadapi tantangan seperti komersialisasi berlebihan, modernisasi, dan kerusakan lingkungan, konsep Trihita Karana tetap menjadi dasar untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, harmonis, dan berakar pada kearifan lokal. Dengan menjaga keseimbangan tiga dimensi kehidupan tersebut, Bali dapat terus menjadi destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.